sa panahon ng latest news. Diyan sa linya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Jomar Iclarino. Sir Jomar, good morning. Yes sir, good morning sa tanan ug sa ato tanan tigpaminaw kini tong latest weather update karong adlaw. Ang tibok Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati kita generally fair weather or maayo yung tempo ng panahon gawas ini ni mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa localized thunderstorms. Hini nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index karong adlaw moabot sa 34 degrees Celsius. Ang harang adlaw mo salop alas 5:55 sa hapon, dagat mo taob alas 10:48 sa buntag, muhunas alas 3:34 karong hapon. Philippine Standard Time alas 6:12 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Iclarino. Salamat kay Sir Jomar, yung may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay, Sir, salamat. Good morning. Okay, good morning. Inyo gadabate gatundagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw ga Lunes, pizza 30 bulan sa Marso tuig 2026. Pinagi ni Sir Jomar Iclarino, ang atong weather specialist, gikan sa Pag-asa Mactan, nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw ga Lunes Santo. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Kung gusto mo simba sa kabisi di makatunga, adunay live na misa, mutambong o magamputa. Kung balitaning atong dakbayan, mahibalo gayud ang katawhan. Balita sa trapiko, inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News, #1.